خویی بیانی کزوم سه آقا مکاری منگوی کلو شدنی دین کاره ناز آقا مکاری میدون لا خویی تنچا ناز شیس پاتو یدون لبی تامر کوچن جنتی تورا چه دنگا اسکیارچن خویی دیوزلیو زره یا کون کینتس باز چاجینگ نگیم بودیوس گوی کل سانس مال سانس ما تخ طالب علم بولا غور بس دقت بس دتخل خل بديك مطالعات سيدنا اساتذه آية الله علماء كنا استفاده بس تهري مري عبارات بقرول تشين يرى نهج البلاغه سوى ترجمه توصل معنا توصل انت فلان فستان لكن ما تجوز انه آية الله مكارم قوي كتص من جختمين اجو قوي كتص لو آية الله مكارم كيتين امك شو لما تجدر بدربت امام خامنه‌ای زربان جمن جنا چی زربان جمن يرس فتوى تنسينا يعني امام خامنه‌ای امام خمینی كتزرنا حرام تي ملجون سينا يرى مشتهل دان انتبني وما تكريلو باباتامن دان سپا مچا پدوین متا مشتهدنی ایرانی رهبر گواتان سے ایرانی مراجع نس گواتان سے آقا خمینی بارے ملندو امام خمینی فقه انقلاب بود يوسون من مجتهد قاما در ولایت فقیه چیز مجتهد اکثر بلا ولایت فقیه قبول من دنیس نسو ما قبولیت اکثریت اقلیت تانسپا شارگو عوامی ذهن چی بستانس تلمتون تانس خب دي مسبلة أكثرية كدينا إيران عراق أكثرية مجتهدونس أكثرية فقهاء مراجع قواتانسي مجتهد زرمان مرجع تزرمين فقهاء جامع الشرائط فقهاء قمص إمام خميني زربا إمام خامنه‌ای زربا يرز دي ومن نغتي بوركيس كاتيكا من ينچمني خميني كل ينچمني الله الله خدا استمشي كارجيلو باكتو مجتهد كتول دنا الله خدا استمشي خرخاتو اشوف باكتو ده تغنى شي بجي غرباطا ما جاز امه اتحادي بجي ما جاز تشيك بجي ठीक है ठीक बस عراق آیت الله سیستانی في أقصى إمام خامنه‌ای مين سامت عزت بندو سامت احترام بندو ایرانی مجتهدین سامت عزت بندو چیا پرچم اسلام کوئی في اغلق پایو درین اسلامی غیرت بوین اسلامی اتحاد بوین لهذا خلاصة أنا يرى مجتهد جامع الشرائط لمن قضاوت بان ينچمن نسوا قضاوت بان ينچسون رواية سابقة پیغمبر لا قضاوت بحقه پیغمبر لا وسي موليوت سوميرسي شيطان إبليس زريو شيطان زريو رواية كجيو